السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلاميذ السنة الأولى إعدادي. في هذه الحصة هذه غادي نشوفوا لا سيزيام بارتي دي باراليلوغرام، يعني غادي نشوفوا الجزء السادس ديال متوازي الأضلاع. كان باقي لنا واحد التمرين من الجزء الخامس، قلنا تمرين سانتاز، يعني جمعنا فيه بعض الخاصيات، يعني ماشي غير خاصية وحدة إلى آخره. باش نشوفوا ليكزارسيس اللي كان باقي لنا من الحصة الماضية. Exercice. Reproduire la figure suivante. La figure Quelle est la nature du quadrilatère EFGH et justifie ta réponse pour la première question. Deuxième question. Que représente le point O pour le quadrilatère EFGH? Justifie ta réponse. La troisième question. Quelle est la nature du quadrilatère FNHM? Justifie ta réponse. Et la dernière question. La quatrième question, quelle est la nature du quadrilatère ENGM? Justifie ta réponse. Et la dernière question, déduire que le point O est le milieu des segments MN. Je vais vous la première question. Quelle est la nature du quadrilatère EFGH? بدنا نحددوا هذا الكوادريلاتير اللي عندنا هو هذا اللي راه عندنا بالاحمر EFGH. حنا شنو قلنا غادي نستعملوا الخاصيه ديال متوازي الأضلاع. خاصية ديال متوازي الأضلاع شنو عندنا بروبريتي دي كوتي، بروبريتي دي دياغونال، اي بروبريتي دي زونغل. هنا لي زونغل ما عندناش، لي دياغونال ما غاديش نتكلموا عليهم، ما عندناش شي معطى، ولكن غادي نمشيو نشوفوا لي بروبريتي دي كوتي. لاحظوا باللي عندنا واحد الحاجه سميتها لونكوداج، رموز، وقلنا رموز ملي نستعملوا مثلا رمز في شي ضلع ونستعملوه في ضلع اخر، يعني انهم نفس المسافه. مثلا لاحظوا باللي les deux côtés EF et HG ont le même code، يعني عندهم même encodage، يعني عندهم les mêmes symboles اللي كاينين تما. Donc la distance EF est égale à la distance HG. نمشيو نشوفوا deux autres côtés. عندنا les deux côtés OH et FG ont même symbole، يعني عندهم نفس l'encodage، يعني la distance OH est égale à la distance FG. انتبهوا معايا مزيان. دونك من القاعده اللي غادي نستعملو هنا في هذه الحاله هذه غنستعملو بروبريتي دي كوتي دان باراليلوغرام. وقلنا لا بروميير بروبريتي ديال لي كوتي شنو قلنا فيها؟ dans un parallélogramme chaque deux côtés opposés sont isométriques. هذه لا بروميير ما غاديش نستعملوها، لان باش نستعملوها خاص يكون عندنا ان باراليلوغرام. حنا ما عندناش ان باراليلوغرام، عندنا ان كوادريلاتير كالكونك، يعني غادي نستعملو لا دوزيام بروبريتي دي كوتي اللي كتقول لنا si dans un quadrilatère chaque deux côtés opposés sont isométriques, alors ce quadrilatère est un parallélogramme. حنا عندنا هنا في EFGH un quadrilatère tel que chaque deux côtés opposés sont isométriques. Donc, le quadrilatère EFGH, le quadrilatère EFGH est un parallélogramme. Si dans un quadrilatère chaque deux côtés opposés sont sont isométriques, donc ce quadrilatère est un parallélogramme. Je vais la deuxième question. Que représente le point O pour le quadrilatère EFGH? On a déjà montré que le quadrilatère EFGH est un parallélogramme. يعني هذا الكوادريلاتير بينا من قبل بانه un parallélogramme. قالوا لنا que représente ce point، يعني le point O pour le quadrilatère pour le parallélogramme EFGH. déjà احنا عارفين الان بلي EFGH est un parallélogramme. حنا شنو كنلاحظوا؟ بلي le point O c'est le point d'intersection des deux diagonales. On a O c'est le point d'intersection des diagonales EG et FH. ديال هاد الدياغونال du parallélogramme EFGH. Donc le point O c'est le centre du parallélogramme EFGH. يعني بالنسبة في هذه الحالة هذه أن O هو نقطة تقاطع القطرين، إذا O هو مركز متوازي الأضلاع. Je vais نشوفوا la troisième question. Quelle est la nature du quadrilatère FNHM?
جيستيفي تا ريبونس. نمشيو نشوفو هاد الكوادريلاتير اللي غادي نخدمو به الان، هو هذا اف ان اش ام. هنا غادي نستعملو لونكوداج الثاني اللي عندنا، ونستعملو شي معطى من الاسئله اللي قبل. كنلاحظوا باللي لو سيغمون اف ان et le segment MH sont isométriques. يعني la distance F1 est égale à la distance MH. شنو ناخذ d'après la question précédente, d'après la première question, pardon. Les deux droites EF et HG sont parallèles. Parce que le quadrilatère EFGH est un parallélogramme. Et puisque le point N appartient à la droite EF et le point M appartient à la droite HG, donc la droite FN est parallèle à la droite MH. يعني هنا بينا باللي deux côtés opposés sont isométriques et parallèles. واخر propriété ديال الباراليلوغرام اللي شفناها شنو كتقول لنا؟ si dans un quadrilatère معناش chaque. Si dans un quadrilatère deux côtés opposés sont isométriques et parallèles, donc ce quadrilatère est un parallélogramme. يعني هنا استعملنا la dernière propriété d'un parallélogramme اللي كتقول لنا si dans un quadrilatère deux côtés opposés sont isométriques et parallèles, alors ce quadrilatère est un parallélogramme. يعني هنا donc le quadrilatère FNHM est un parallélogramme. نظن راه واضح. نمشيو نشوفو la quatrième question. Quelle est la nature du quadrilatère ENGM؟ شنو هو ENGM؟ يعني هذا الكوادريلاتير قالوا لنا شنو هي لا ناتور ديالو بنفس الطريقه اللي شفنا من قبل. بعدا اصلا EN et MG sont parallèles. نمشيو نشوفو l'encodage. بالنسبه la distance EF est égale à la distance HG et la distance FN est égale à la distance MH. إلا جمعناهم la distance EF plus la distance FN عطاتنا la distance EN. وبالنسبه la distance MH plus la distance HG عطاتنا la distance MG. Donc la distance EN est égale à la distance MG. On a la distance EN est égale à la distance MG. Et d'après la question précédente, يعني بالنسبة la première question et la troisième question. On a les deux droites EN et MG sont parallèles. Les droites EN et MG sont parallèles. On va utiliser la même propriété que la troisième question. غادي نستعملوا نفس الخاصية اللي استعملنا في السؤال رقم 3 اللي كتقول لنا si dans un quadrilatère deux côtés opposés sont isométriques et parallèles, alors ce quadrilatère c'est un parallélogramme. Donc غادي يعطينا le quadrilatère ENGM est un parallélogramme. استعملنا نفس الخاصية اللي استعملناها في السؤال الثالث. La cinquième question et la dernière. Déduire que le point O est le milieu des segments MN. D'après la quatrième question, on a le quadrilatère ENGM est un parallélogramme. Les diagonales ديالو شكون هما؟ On a ENGM est un parallélogramme. Donc بالنسبة ناخدو les diagonales sont MN et EG, et puisque les deux diagonales sont 50 au point O, donc le point O c'est le milieu des segments MN. Yani, on a ENGM est un parallélogramme, alors le point O c'est le milieu des segments MN. نجمناها لأن عندنا les diagonales ديال le parallélogramme ENGM, les HOMA EG et MN sont 50 au point O. Donc O c'est le milieu des segments MN. وبهذا نكون كملنا الدرس ديال الباراليلوغرام. غادي نمشيو نشوفو la deuxième partie.
ديال هاد الدرس اللي هي لي كوادريلاتير بارتيكولي. نشوفوا كالكو اكتيفيتي اللي غتخدموهم ان شاء الله وغتصيفطوا لي الأجوبة ديالكم عاد وندوزو لا دوزيام بارتي. Activité 1. ABCD un parallélogramme tel que l'angle DAB est égal à 90 degrés. La première question. Tracez le parallélogramme ABCD. Quelle est la mesure des angles ABC, BCD et CDA? Troisième question. Comparez les distances AC et BD. Yani comparer les diagonales. La quatrième question. Quelle est la nature du quadrilatère ABCD? في الحالة هذه هذا الباراليلوغرام كيفاش غادي يكون؟ غادي يعطينا واحد السمية أخرى وراكو ديجا عارفينها من قبل. Activité 2. EFGH, un parallélogramme tel que la distance EF est égale à la distance FG. Et on remarque que les côtés EF et FG sont consécutifs dans le quadrilatère. يعني في هذا الباراليلوغرام هما ضلعان تتابعان. Tracer le parallélogramme EFGH يعني هذا رسمه واحد متوازي أضلاع بحيث المسافة EF غتساوي لنا المسافة FG يعني ضلعان متتابعان خصهم يكونوا متقايسان. La deuxième question. Vérifie que les deux droites EG et FH sont perpendiculaires. يعني نتحقق باللي غادي يكونوا لي دياغونال ديال هذا الباراليلوغرام sont perpendiculaires. باش نتحققوا باستعمال الأدوات الهندسية اللي عندنا. Quelle est la nature du quadrilatère ABCD? في هذه الحالة هذه غادي نحصلوا على واحد هذا الباراليلوغرام غادي يعطينا ان كوادريلاتير. دا كوادريلاتير عنده واحد السمية أخرى هي اللي غادي نشوفوها في هذه l'activité 2. L'activité 3. NOML, un parallélogramme tel que l'angle NOM est égal à 90 degrés et la distance NO est égale à la distance OM. Et là, لاحظتوا في l'activité 3 جمعنا les deux activités اللي من قبل. يعني جمعنا خص يكون عندنا un angle droit وخص يكون عندنا deux côtés consécutifs isométriques. خص يكون عندنا زوج ديال الأضلاع متتابعة متقايسة وعندنا واحد الزاوية قائمة. La première question. Tracez le parallélogramme NOML. Deuxième question. Quelle est la mesure des angles OML, MLN et LNO? يعني غادي نحسبوا قياس كل زاوية. La troisième question. Comparez les distances NM et OL. La quatrième question. Vérifie que les deux droites NM et OL sont perpendiculaires. Et là, لاحظتوا بالنسبة في l'activité 3 راني جامع les questions de l'activité 1 ou l'activité 2 في نفس l'activité. Et la dernière question, quelle est la nature du quadrilatère NOML? يعني إلا تجمع لنا داك الكوادريلاتير اللي شفنا في l'activité 1 ولا الكوادريلاتير اللي شفنا في l'activité 2 غادي يعطيونا واحد الكوادريلاتير بارتيكولي اللي غادي نتعرفوا عليه في l'activité 3. يلا بالتوفيق وراني نتسنى الأجوبة ديالكم باش ندوزو لي كوادريلاتير بارتيكولي وبالتوفيق إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم يا ربنا يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا ناصر كل مظلوم ويا مأمن كل خائف يسر علينا كل عسير واقض حوائجنا وأصلح شؤوننا يا رب